जोहि सवा भगवन्वा आचर्य विनाशिनी रूपं देहि जयवती जशो देहि जोहि चंडी सदगंगोधि जयवती पापनाशिनी रूपं देहि जयवती जशो देहि जोहि देहि भगवान देहि नरकं रूपं देहि जयवती जशो देहि जोहि देहि नंदन विदेहि प्रलस्या रूपं देहि जयवती जशो देहि जोहि देहि सदानाशा विदेहि वरवचकै रूपं देहि जयवती जशो देहि जोहि सुरासनशना नेदेशचरणं ये रूपं देहि जयवती जशो देहि जोहि विदावन्यशवरवरं लक्ष्मी पंचमांगुरु रूपं देहि जयवती जशो देहि जोहि देवी विश्वदत्ता সংস্কৃত ভাষা লিখে হচ্ছে সেটাও বাংলা ভাষা লিখে দিই সংস্কৃত বলে সব কি লেখা লিখতেছে টুকরি বলে এটা টুকরি সব এপাতি ওপাতি চপাতি এপাতি চই করতেছে মানে এত টুকরি করা করতে হয়নি পাশে তোদের শেয়ার করবে রুম আছে ডাকলে এক্ষুনি তোদের গুলি করে দেবে আর ছেলেমেয়েগুলো কি হাসা হাসতেছে আমি সেরকম বলতেছে বলে হ্যাঁ রে তোদের এই মাইক্রোসফট করতে কত টাকা নিল বলে ওই 25 টাকা বলে ওইটা হয়ে গেছে না আরো নিয়েছে টাকা হ্যাঁ রে সত্যিকারে সে দিয়েছে একেবারে সে আর্মিদের পাশে ঢুকে আর এরকম দেখে আমি বলি আর্মিরা ওই তো বসে আছে ওইখান থেকে চল ওইটা নয় सर्वस्व बुद्धिरूपेण जमस्व इति संस्कारे स्वर्गवर्गो गौरी देवी नारायण नामस्ति कला कष्टादिरूपेण